Ay, gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes karon, pizza 1 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2022. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kininaw sa ang inyong kabrad sa Kahanginan, KSR Nonoy B. Ang mudapit kaniyo may gala sa pagpakiguban kanako sa panikay-sikay sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon dili lang sa pisikal nga kahimtang, lakip na sa atong espirituhanong kahimtang pagpabangon aron kita makaalinggat pagpaamgo or paghinulsol kay mo nay gusto sa Dios nga mapaabot kanatong tanan, no, mapaabot ba ang pulong niya ngadto sa tanang tao sa tibuok bahin sa kalibutan nga mudangat sa paghinulsol kay sa ato nang naisgutan. Kung walay paghinulsol, wala gayoy maangkon nga kinabuhing walay katapusan. So una natong dayon og pasalamatan ang ato labaw nga makagahom nga gitagaan na pud kita og laing adlaw aron kita makapadayon sa ato inadlaw-adlaw nga mga gimbaton bisan pa sa mga kakulian nga atong giatubang apan dili makahimos pagpugong sa atong naandan na tulumanon sa panagbagat na usab dinhi sa kanginan aron sa panaghisgot sa mga mahinungdanong butang nga nagpahibalo kanato o nagtudlo kanato sa kinabuhing walay katapusan. Kay mao ni ang usa ka butang nga atong pangitaon samtang kita buhi pa. Kinahanglan natong mahibaluan kay kung moagi tanin kalibutana unya dayon wa ta nakahibaw niini mahimong maalaot kay di man pod mahitabo may gala nga kanang wala gyoy tao nga wala kahibalo kay ang tibok bahin sa kalibutan man sumapa sa balaang kasulatan nga nahibalo na ang tanan. Ang problema lamang kay dili muhatag o pagtagad o panahon ba sa pagpaminaw sa gitudlo sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ni ang Dios. Mao bitaw na nga atong tarungon gayod kung tinuod nga aduna tay giila nga Dios kinahanglang motuo ta siyang pulong kay magduyog man ni. Mao nang giingon sa John 1:1 nga ang sa wala pa ang kalibutan ang pulong diya na, ang pulong mao ang Dios og ang pulong Dios mismo. So mao nang gipasabot diha. So muna atong pasalamatan ang atong labaw nga makagahom nga gitagaan ta og laing kay kayunan, laing adlaw kay ang matag adlaw bagong kinabuhi. Og dayon gitagaan tag maayong panglawas. Gawas pa niya na may gala ang dako nato pasalamatan tungod kay gihimo na sa Dios ang iyahang nga parte aron ang tanang tawo makaangkon sa kaluwasan kato iyang pagpalansang sa krus, pagpaaga siyang hamili nga dugo, nalubong siya, dili ginay kalimod mahigala nga namatay siya. Og nabanhaw siya dang tagtulo ka adlaw. Wa siya nagpabilin sa lubnganan, wa siya nagpabilin sa krus nga diin siya gilansang, wala nagpabilin sa iyang pagkamatay. Nabanhaw gayud siya. Buot pasabot nga nagpakita lamang siya sa iyang tinuod nga pagkalabing gamhanan, tinuod nga pagka-Dios. Mo nang si Kristo deklara gayud nga gibuntog ko na ang kamatayon. So may pagpaminaw ni Ma'am Claire Catherine Josue Nebria, may bulta ni mo dia ma'am, o ni Madam Estrelina Artaso Abi-Abi. Ingon niya mayong buntag Bradnoy og sa tanan nga naminaw ni Ma'am Ging Adubas nga sayo usab kay ni arangkada karubutaga. May buntag nimo dia ma'am uban sa tibok nimong pamilya ni Ma'am Lia Lambirang. Good morning Brad. Not good morning everyone. Unsa man ning not good? Not good morning everyone. God bless. Ana sige basig na sayop lang siguro. Sige, good morning nimo dia Ma'am Lia Lambirang diha sa Alabangon, Cebu. Og kutob sa maabot atong Sibya og sa mga muarangkada pagkarubutaga sa mga muapas sa ato ang panag-uban sa tulumanon, andam-andaman lang inyong Biblia aron nga kamo dunay mabasa sa dihang magsunod sa atong pagahisgutan karon. Ang ato ang text karong butaga atong mabasa sa Luke chapter 22 verse number 31 ngadto sa verse number 34. Sige atong basahon. Ingon din sa verse number 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. Kanang ayag or alig-ig, kanang sift. Ingon siya diha, sa verse number 32, ingon ang pulong, sige no, ito, sumasahon ang text na to ha, upat raman ka versikulo, but I have prayed for thee that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Sa verse number 33,
Ingon diha ang pulong sa Ginoo. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Si Simon nisaad. Nisaad siya nga mukuyog o muuban ni Kristo besan unsay mahitabo kana bitang muunong o kanang muunong ba. Nisaad siya nga muunong. Sa verse number 34, ingon dinhi, and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Gipasidanaan siya ni Kristo nga Peter, Simon, ako musulti kanimo, iyan ang gikuan ba, hatagan na og panagna, or iyan ang nakita unsay mahitabo. Ako musulti kanimo nga ang sunoy dili pa mo tuktugaok nining adlaw, sa dili pa ikaw sa makatulo milimod na nga nakaila kanako. Tinuod man na kanang sobang nga version ani, giingon nga ang manok ni tuktugaok og makatulo dayon ayha gilimod. Pero dinhi gipasabot dinhi nga ang manok sa dili pa mo tuktugaok ilimod na ni Peter sa makatulo kahigayon nga si Kristo nakaila siya ba. Iyang gilimod. So, morning din, Kung natong balikan sa verse number 31, ingon din, og ang Ginoo miingon, Simon, Simon, tan-awa, si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kaninyo. Aron nga siya, muayag kaninyo sama sa trigo. So, ang giuluhan, ang atong title sa ato ang pag-isgutan karon, The Keeper of Our Souls. Ang magbalantay sa atong mga kalag. Kita na may mga kalag. So, ato mga kalag tungod kay daghan man ni. Tinuod ko, tanan nga mga disipulo god. So, way gipili. Kini gi-address lamang kang Simon. Ingon din Simon, Simon, kanang pagsubli og duha ka pulong sa ngalan, ang nagpasabot ka na nga timos og masulob-on nga tuno sa pasidaan. Si Kristo mismo ang naghatag kang Simon sa ngalan nga Pedro. Apan dinhi iya ang gibalik ang iyang karaan nga ngalan. So tingali aron sa pagpakusog sa iya ang pagbadlong mahitungod sa unod-nong pagsalig ni Pedro. Kay inana man gyud ang tao mahigala bisag Kristohano na doon na gyapoy pagsaybit. Kanang saybit ba nga musalig gyapon sa unod-non nga kahimtang. So, muna na ang konteksto din nagsudyot usab nga si Pedro usa sa mas vocal nga mga partisipante sa panaglalis. Si Satanas nagtinguha nga maangkon kamo. Munang ingon niya diha. Si Satanas nagtinguha sa pag-angkon kaninyo. So, sila tanan. Dili lang kay si Pedro lang, kundili sila tanan. Bisan og espesipikong gitumong kang Pedro, kini pasidaan mahitungod sa ubang mga disipulo, meaning langkob. Silang tanan ingon diha nga muayag kaninyo sama sa trigo. Aron muayag kaninyo. Kanang ayag o alig-ig, mara man na. Kanang ayag uyog or kanang kango bitaw kango uyog ba or alig-ig. So kanang ayag kanang pawala ang tahop o alig-ig mura gyapon ilain ang tipasi, ilain ang kung sa humay ba. Kung sa mais pod ilain ang pino, ilain pod ang dagko, alig-ig. Muna ayag o kay wheat man So ayag sama sa trigo. Ang paghando raw maoy haom. Gisugyot nini nga ang ingon nga mga pagsulay bisan kung dili maayo o dili gusto adunay kinahanglan nga pagpiho sa epekto. Dunay epekto, dunay sangputanan. Gihigog man ni Hesus si Simon Pedro, si Satanas sa walay duha-duha nakadawat usab og pagtugot gikan sa Dios sa pagtintal sa mga tinun-an sama sa iya ang pagtugot sa pagsulay kang Job. Di ba? Si Job nasulayan pod, gitintal gihapon.
Abi ninyo mga kaigsuhan, kini nagulagway ba nga walay tao nga dili muagi sa pagtintal. Samtang buhi pa taning kalibutan na. Kay mismo si Kristo wala makaeskapo sa pagtintal sa yawa. Kay ang Dios man naghatag naman siya og pagtugot sa buhaton sa yawa. Mao bitaw na nga aron makita ba aron maila nga ang tao wala man gi marsyalo sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo ba ang ihabang kinaiya isultian lamang dayon pag makadungog ang tao iyan ang kaugalingong desisyon. Ana ba? Ang moduol sa Ginoo og dili. Ana bitaw? Dili bitaw ingon nga marsyalo nga pugson ang tao dili. So mo na ang sa Ginoo nga part. Mo na dinhi si Satanas walay duha-duha nakadawat usab og pagtugot gikan sa Dios sa pagtintal sa mga tinun-an. Sama sa iyang pagtugot sa pagsulay kang Job. Kini nga mga disipulo wala magpabilin uban ni Hesus. Sa diha nga kini nagpakita nga sila mahimong ilansang sa cross uban kaniya. Amo nang ilang gikahadlukan o nalisang sila, wa sila mukuyog kang Hesus. Og si Peter nga nanaad di atong panahon nga kun unsa may mahitabo, kuyog gyud ko nimo Ginoo. Bisag musangpot pas kamatayon. Pero sila midagan. Si Pedro lagmit mas grabing gisulayan tungod kay siya ang bato nga giingon ni Hesus nga iyang tukoron ang iya ang grupo sa mga Kristohanon. Ang mga pagsulay moabot aron kita mahimong lig-on ug mao usab kana ang mahitabo kang Pedro usab. Si Hesus nagampo alang sa pagtuo ni Pedro nga dili mapakyas. Mahimong gamhanan si Pedro sa pagtabang sa uban. Kay ang gahom sa Dios man maoy nagdominar. Dinhi sa verse number 2, sa verse number 32, ingon dinhi, and the Lord said, Simon, sa verse number 32, ingon dinhi, but I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Bisan si Kristo mismo, nisulti siya nga nagampo siya kang Pedro. Nga aron nga si Pedro dili mapukan sa iyang pagtuo. I have prayed for thee. Ako nagampo alang kanimo. Ang pronoun nga thee, singular dinhi. Di ba nakabantay ta ubang sentence may gala, nakita nato and thee, kaninyo, kamo. Di ba plural. Dinhi nagpakita nga singular. Gitumbok may gala nga ang pag-ampo ni Kristo diha kang Pedro. Muna ingon niya nga ikaw, di ba? Nagampo alang kanimo. Ikaw ra, si Pedro ra. Bisan tuod klaro nga si Jesus nagampo alang sa kanilang tanan. Kay tanan man gyud giampo bisan gani kita. Siya personal nga nagpasalik kang Pedro. Sa iya ang pagampo og sa katapusang kadaugan ni Pedro, bisan ang pagdasig kang Pedro nga mamahimong tigdasig sa uban. Aron dili mapakyas sa imong pagtuo, ingon dinhi, thy faith fail not. Aron dili mapakyas ang imong pagtuo, si Pedro mismo napakyas pag-ayo. Apan ang iya ang pagtuo wala gayud mapukan. Ingon ana may gala kay bisan sa mga pagsulay kitang mga Kristohanon mapakyas man ta. Naagyoy mga kapakyasan apan dili mapukan sa atong pagtuo. Kay ngano man ang Ginoo na maoy nagpasalig nga siya manalipod, walay makaagaw gikan sa iyang mga kamot. Kung atong tanawon may gala ang John chapter 21 verse number 18, ingon dinhi, verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee
whether thou wouldest not. So, bisan si Kristo iya gayod nga gipasabot dinhi nga dili gayod say tawag na iyang gipasabot ba nga ingon siya nga sa pagkatinod ako nag-ingon nga na kanimo sa diha nga ikaw batan-on pa gibakusan nimo ang imong kaugalingon og milakaw bisan asa nga imong buot. Apan sa diha nga ikaw matigulang na ikaw mo tuyhod sa imong mga kamot og lain ang mubakos kanimo og modala kanimo sa bisan asa nga dili nimo buot. Tigulang naman. So gihulagway diha nga mao na ang kahimtang ni Pedro ba nga kanang dunay modala kaniya. Kita dunay mga kapakyasan ba? Dunay mga kapakyasan pero ang pagtuo dili gyud mapukan. So ana ba? So ingon ana may gala. Dayon sa pagpadayon nato sa Luke chapter 22 verse number 33. Ingon dinhi kinisaad man gyud. And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison and to death. Gisaad ni kinirabang pagpanaad, bitaw hugot nga pagpanaad. Kadaghan na gyud kayo nga naka-obserbar ko ani. Nga si bisan kinsa nga musaad, hugot nga pagpanaad, di gyud matuman. Mo ni may gala ang nahitabo ng Pedro. Hugot kayong pagpanaad. Ingon niya diha sa verse number 33 nga unya siya miingon ngadto kaniya, Ginoo, ako andam nga muuban kanimo ngadto sa bilangguan. Kung prisuhan si Kristo, suod po sa prisuhan. Andam ko siya makuyog. O ngadto sa kamatayon. Kung sa mahitabo ni Kristo, kuyog siya. Manayang saad ha? Muna yang saad. Gibati ni Pedro, niinihigayon na nga daw, dili gayod niya biyaan ang Ginoo. Naa siya hunahuna ba? Kanang, madasigon kay siya. Diba kita sa ato ang naatay mga amigo o higala o paryente nga musaad gyud ta? Hugot ang atong pagsaad. Sa diha nga higayon ba? Pero wa man ta kabalo sa dagan sa panahon nga doon na day kausaban. Mo ni ang gibati ni Pedro. Niining gayon na nga daw, dili gayon niya biyaan sa ang Ginoo. Andam si Pedro nga makig-away, hangtod sa kamatayon, kung gikinhanglan. Kung ato hinumduman, aduna sa espada biya, nga iyang gigamit sa pagputol sa dalunggan sa sundalo. Diba? Si Pedro, dili makasabot nga si Jesus, daw mitugot kanila sa pagdaog. Sa verse number 34, ingon din and he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day before that thou shalt thrice deny that thou knowest me. Iyag yung giingnan si Pedro, giingnan ni Jesus, nga imong ilimod sa makatulo. Ako ba, imong ilimod, nga nakailakan ako. Kini nga panagna sa paglimod ni Pedro, dayag nga nahitabo sa usa ka lawak. Ingon ang John chapter 13, verse number, dereta. 13, verse number 38. Supporting verse man Ingon din Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, the cock shall not crow till you hast denied me thrice. Katulo. Sa dili pa diay mo tuktugaok ang manok, si Pedro mulibod na sa makatulo kay gayon. Muna gisulti ni Kristo nga niya. Si Jesus mitubag kaniya, buot ka ba nga motugyan sa imo kinabuhi tungod og alang kanako kay murag gipangutana ba nga unsa gyud ka kamatinud-anon? Unsa gyud ang imong panaad, di ba no? Ingon sa pagkatinod ako nag-ingon
nganha kanimo ang sunoy dili mo tuktugaok hangtod nga gikalimod mo na ako sa makatulo. Gikalimod. So nahitabo na. Sa Matthew at chapter 26 verse number 34, ingon din si Jesus gyapon. Si Jesus miingon ngadto kaniya kang Pedro gyapon, sa pagkatinod ako mag-ingon nganha kanimo nga niining gabiuna, niatong gabiuna nga moabot, ingon sa dili pa ang sunoy mutuktugaok imong ilimod ako sa makatulo. Sa dili pa mutuktugaok ang sunoy, si Pedro makahimo na sa paglimod. Sa ubang version, kini nga controversial man ni suban nga version kay ang manok daw ni tuktugaok og katulo. Diyon nilimod si Pedro. Pero dinhi klaro nga ang manok wala pa mo tingog, wala pa gud mo tuktugaok. Si Pedro nakalimod na og tulo ka higayon. Sa Marcos 14 versikulo 30 ato gyapon nga mabasa dinhi, si Kristo gihapon ang nagsulti. Ingon niya, og si Jesus nagaingon ngadto kaniya, sa pagkatinuod ako mag-ingon. Mag-ingon na sab. Mag-ingon nga na kanimo nga niining adlawa bisan niining gabiuna sa dili pa ang sunoy mutuktugaok sa makaduha imong ilimod ako sa makatulo. So, ganina, katulo. Karon, sa dili pa mutuktugaok sa makaduha, imong ilimod ako sa makatulo. So, dako kayo salabtunon ba? Mi-record sa ikaduha halos managsama nga panghitabo nga nahitabo sa Mount Olivo padulong sa Getsemani. Kinahanglang mahitabo kini. Ingong usa ka hampak kang Pedro. Gihampak si Pedro. Wala siya motuo nga sa bisan unsa nga kahimtang iyang ilimod si Jesus. Kanya to higayon na god, naa magod na. Nani manggod. Mo nang careful ta mahigala sa atong mga pagpanaad. Careful ta mahigala. Kay wata kabalo sa umaabot nga mga panahon. Mo nang kumusata, mo na maingon nga kung itugot sa itong labaw nga makagawom. Kay kung dili niya itugot, mapakyas yun ang tao. So morning niya, ang pasalig ni Pedro napakyas. Pero ang gugma, ang pagtuon ni Pedro, wala na pukan. Klaro na ha? Bisan pa niya na ang magtutudlo miingon ini, miingon pagani siya nga ilimod niya si Jesus sa tulo ka higayon. Muingon kita nga dili unta nato siya ilimod. Wala pa kita mabutang sa ingon kalisod nga pagsulay. Sama sa nahitabo kang Pedro. Wala ganita kahibalo unsa ang atong buhaton. Munang naa. Kaya man ta kabalo og unsa atong buhaton sa maabot nga panahon, ato itugyan ngadto sa Dios. Kay siya mo'y nakahibalo. Muna nga muingon ta mahigala bitaw sa atong programa, ugma ato ning ipadayon. Kung kita tagaan og kahigayunan, pagtugot sa atong labaw nga makagahom, kaya man ta kabalog unsa mahitabo ugma. So ingon ana mahigala ang punto nga gusto ni Jesus nga makuha unta ni Pedro. Gusto ni Satanas nga ayagon ang matang magtotoo sama sa iyang gusto sa pag-ayag kang Pedro. Siya ang atong kontra. Daghang mga Kristiyano karon, daghang mga Kristohanon karon nga dili mo tuo sa usa ka personal nga yawa. Apan ang Biblia tin-aw nga nagtudlo sa iya ang pagkaanaa. Number 1 din nga punto, the adversary of the disciples. Ang kaaway sa mga disipulo. Kung kita mga Kristohanon, makaipsot ba tanini nga bisan ang mga disipulo ni Kristo dili man makaipsot? Bisan gani si Kristo wala makalikay. Kaya nga gitagaan ng pagtugot sa Dios. Dinhi, number 1 adversary of the disciples. Kaaway sa mga disipulo. 1 Peter sa unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Nagkanayon din
Be sober. Oh. Pag maligdong. Be sober, God. Pag maligdong. Be vigilant. Pag mabinantayon. Kay ang inyong kaaway ang yawa. Ingon siya, oh. Because your adversary, the devil, as roaring lion. O, ingon sa usa ka nagangulob nga leon, nga nagalibot-libot, nga nagapangita kang kinsa siya makatukob. So, naniid ra ang yawa. Diha sa atong palibot. Munang naa nga, kung tagaan natog higayon, nga ang yawa maka-take over, maka-dominar sa ato ang kasing-kasing, mahimong mapakyas kita. Pero dili makakuha sa atong pagtuo. Satan entered Judas. Si Judas Iscariot was controlled by Satan. Ato na mabasa sa Lucas, kung nganong naingon ana man na, nga nakontrol man siya, nga usaman siya ka disipulo ni Kristo. Diba? Atong tanawon, be? Lucas Kapitulo 22, versikulo 3. Matras tagamay. Then entered Satan into Judas. Your name Iscariot. Ang iyang apelido Iscariot. Munang Judas Iscariot, Iscariote tungod kay iya man ang apelido ng Iscariot. Being of the number of the 12. Usa sa mga sakop sa napulo og duha. So mga tinun-an, Judas betrayed Jesus. So mga betrayed, naglimbong, nagluib, or nay terminoan na nga murag haom kayo kanang basta inana, no? Naglimbong, nagluib, or usa gani nang giilog nga West Philippine Sea katong Ibaligya at Trillanes mo na nga term. Nakalimot na ko sa nga term. Basta inana, Judas betrayed Jesus. Predicted by Jesus. Na si Jesus nakaibaw ngano man nga ato bang makita usa ka tinun-an ngano nakahimo man siya sa pagluib. Ngano nakahimo man siya sa pagpanglimbong. Kay kung imong tanawon, ang kinaiya ang pamilya sa ni Judas, ang pamilya ni ini, kanang mga hired, kanang bayaran ba, panalitan, na kay gustong ipapatay, dayon, mo-hire ka, bayaran nimo. So mo na sila mahigugmaon sa salapi, kini nga kaliwat ni Judas Iscariote. Mao nang nakahimo siya tungod kay naanad man siya gikan sa iyang pagkabata, naanad siya kay iya man ang kaliwat, iya man ang lisod kayo may gala kanang naandan bitaw nga unsay kinaiyahan sa atong mga ginikanan, masunod po na sa mga anak. Mao man ang iyang pamilya ingon ana man kanang bayaran kung doon na ipapatay suhulan. Mo na ang pamilya ni Judas, ngano nakahimo sa ni ana. Pero gihimo siya nga usa sa mga tinun-an, pero naa na mga tinun-an ni Kristo nga wa gyud makaangkon sa kaluwasan. Lisod, no? Nga mahimo kang tinun-an ni Kristo pero wa ka nakaangkon sa kaluwasan. Usa na ni ana si Judas. Kay siya nag-betrayed man kang Hesus Kristo. Nagluib man siya kang Hesus Kristo. Sa ato pa nikuyog siya sa 12 ka mga tinun-an, isip usapod ka tinun-an, pero wa niya masabti ang doktrina sa kaluwasan. Mao nay pinakalisod nga nagsigi ka og simba, nagkuyog-kuyog ka sa mga Kristohanon, nga nagpaila po kang Kristohanon ka, pero ang imo ang pagpaila, physically nga Kristohanon ka, pero sa imo ang kinahiladman sa imo kasikasing, dili ka tinuod Kristohanon, kaya wa man ka naka-experience og pagpakigrelasyon ni Kristo. Useless ang imong gihimo, naalang na sa panggawas, pero sa kinatibukan sa sulod sa imong kasing-kasing, walay Kristo diha. Muna'y pait kayo nga nagsikag simba, nagkuyog-kuyog ka sa giilang nga mga Kristohanon, pero sa imong kasing-kasing wala kay relasyon diha sa atong labaw nga makagahom. Ingon ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 21. Makita na to dre. Ingon siya, but behold, the hand of him that betrayeth me.
is with me on the table. Naa sa uban kanila ni Kristo sa dihang sila nangaon. Niya to higayon na. Niingon siya, apan tanawa ang kamot niya nga nagabudhi kanako uban kanako sa lamisa. Verse 20 sa versikulo 22. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. Og sa pagkatinuod ang anak sa tao nagaadto. Ingon nga kini gikatakda na. Apan kalautan nga na niya ng tawhana nga pinaagi kang kinsa siya gibudhian. Nara di ay. Gabudhi di ay. Gibudhian. Perform by Judas. Ang pag-perform, makita na to sa versikulo 47. Sa mga gihapon nga, kay kung imo ning tibok og basa, mo ni siyang istorya manggo dinhi. Sa verse number 47, og samtang siya nagasulti pa, tanawa, usa ka panon, og siya gitawag og Judas. Usa ka napulo og duha, naguna kanila og miduol ngadto ni Hesus aron sa paghalok kaniya. Kay mo man niya yang gisaad god. Kay ang mga mudakop ni Kristo giingnan man, ingon man nga wala man mi kaila niya ng tawhana. Unsaon man ang pagdakop niya nga wa man mi kaila. Si Judas na inipresentar dito. Tungod kay gibayaran man siya og pila ka salapi. Gibayaran siya. So, nikuyog siya sa maong panon nga mudakop ni Kristo, ingon siya, si kinsa ang akong duolon og akong halukan, dakpa na ninyo kay mao na. Di ba? Ingon sa verse number 48. Ingon dinhi, mo nang ingon si Kristo, apan si Jesus miingon ngadto kaniya, Judas, magabudhi ba ikaw sa anak sa tao pinagi sa usa ka halok? Ang halok ni Judas usa ka pagbudhi. Satan desired all disciples. Ang yawa di ay nagtinguha gayod nga tanang disipulo iyang makuha. Muna sa verse number 31. Dili lang si Peter. Dili lang si Peter, kundi tanan. Kaingon man din na, behold, Satan hath desired to have you. Kamu, kaninyo. That he misip you as a wheat. Kanang muayag kaninyo, ang Satanas gusto nga mualig-ig kaninyo. Ingon na ba? Muayag kaninyo. Sulayan ba? So muna ang unang punto nga the adversary of the disciples, bisan kanato mga Kristohanon, ang kaaway, mao gyud ang yawa. Ikadawang punto, the advocate of the disciples. Ang advokasya sa disciples, mo ni ay ilang advokasya nga atong kakuhaan o pagtulunan. Sa 1 John chapter 2 verse number 1, ingon din my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ is the righteous. Ang tigpanalipod, ingon niya, akong gagmay nga mga anak, gagmay. Gitawag nga mga gagmay mga anak. Bisag unsa na to ka tigulang, bisag usa ka gatos patong edad, pagkangan nga anak ta sa Ginoo, kay ang Ginoo mo'y pinakadako. Gitawag gyapon ta gagmay nga mga anak. Ingon niya, niini mga butanga ako nagsulat nga na kaninyo, aron kamo dili magpakasala. O kon adunay tao nga makasala, kita adunay manlalaban sa Amahan, si Jesus Kristo ang matarong. Muna, the advocate of the disciples, ang manalaban sa mga disciples ni Kristo, si Jesus Kristo. So kita kay Kristohanon man ta, ang atong manlalaban, si Jesus Kristo gihapon. Mo nang naa. Mo na din
Christ exalted position, gipataas siya sa gipataas siya ba sa trono sa Dios, the eternal Son of the Father, kanang walay katapusan nga anak sa amahan. Ato na mabasa sa Matthew, gihulagway dinhi sa Matthew chapter 3 verse number 17. Ingon din ha, and lo, a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Siya na himuot. Ang Dios ka Amahan, maoy nisulti nini, og tanawa, usa ka tingog gikan sa langit, nga nagaingon, kini ang akong pinalangga nga anak. Kang kinsa ako, nahimuot pag-ayo. Mo nang mabasa na to sa John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever, ato ganing ipakita, tungod kay nahimuot ang Dios, diha kang Kristo, kay siya man ang bugtong gasa sa Dios. Muna na for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kay kung ang paghigugma sa Ginoo diha sa kalibutan kutob lang sa gugma, wala siya mohimo og aksyon, so walay kapuslanan iyang gugma. Di ba? Kung wala siya aksyon. Kung ingon lang, for God so loved the world, diha lang taman, wala siya mohimo og aksyon nga, that He gave His only begotten Son, aksyon man na. Nihatag siya sa iyang bugtong ipakataong anak, that whosoever believeth in Him should not perish. Saad na sa Dios. Dili gayon malaglag, meaning dili maimpierno. Sa John chapter 4 verse number 9, gihulagway dire. Verse number 9. Then saith the woman, Samaritan woman, okay. Dili mao. Gipakita diri ang pagpataas ni Kristo, mabasa na to. Gipataas si Kristo sa langitong amahan. Sa Philippians sa chapter 2 verse number 9, ingon din ha, wherefore God also hath highly exalted Him. Tungod niini ang Dios usab mipataas kaniya sa hilabihan. Kinsa gipataas niya? Si Kristo. O mihatag kaniya sa usa ka ngalan nga labaw sa matang ngalan. Labaw. Na exalted Him and given Him a name which is above every name. Walay laing ngalan ha. Mao na nga kinsa man nga ngalan ang atong saligan nga makaangkon tag kaluwasan. Kana ba ang kinabuhing dayon? Mao man ibot pasabot sa kaluwasan, ang uban kay di sila modawat kay nganong luwas pa man nga buhi pa man ta. Kanus man ay ta makaangkon sa kaluwasan. Kanang patay na, karon nga buhi pa. Muna sa verse number 10 ingon diha, that at the name of Jesus. Walay laing ngalan ha. Every knee should bow, tanang tuhod mapilo, muluhod, of things in heaven, mga butang nga nasa langit, o mga butang nga nasa yuta, and all things under the earth, bisan ang mga butang ilalom sa yuta. Sa verse number 11, so walay laing simbahon, walay laing alagaron, gawas ng ngalan nga Jesus, Kristo. Ingon sa verse number 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Kung gusto ditang mahimaya ang amahan, nan, atong tuhuan, atong ilitok sa atong baba, mamanaw, confess. Og aron ang matagdila magsugid gayod nga si Jesus Kristo Ginoo, ngadto sa himaya sa Dios nga amahan. Kung gusto dita nga mahimaya ang Dios nga amahan, so atong isugid diri sa atong baba, atong ilitok nga si Kristo mao ang Ginoo. Ginoo siya. Mo na mahimaya nato ang the Father. Mo na giingon diri sa Biblia. Kung dili ta mo to nga si Jesus Kristo mao ang bugtong gipakatawong anak sa Dios,
dili may maya ang amahan. So wala po tay kaluwasan. Kinalaman ta mo kumpisal god. Kaya ingon man diha, ug aron ang matagdila magsugid, in every tongue should confess. Mo kumpisal. So doon ay paghinulsol. Hinulsol, pagbag-o, sa pangunahuna, may buntag ni Sir Jojo Bindanilyo. May buntag ni Mida Sir. Dayon, gawas pa niya na, makita na to may galas sa Hebrews chapter 1 verse number 3. Panagiingon sa pulong sa Ginoo, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Kinsa may nilingkod sa tuo nga trono sa Dios karon, di ba si Kristo? Gihulagway dinhi kinsa ingon nga mao ang kasidlak sa iyang himaya ug ang dayag sa dagway sa iyang persona, ug nagkupot sa tanang mga butang pinaagi sa pulong sa iya ang gahom, sa diha nga siya pinaagi sa iya ang kaugalingon, mikuha sa atong mga sala, milingkod sa tuo nga kamot sa halangdon sa kahitasan. To sa dito milingkod. Christ enduring priesthood. Makita po din sa gihulagway ba? Kini siya usa ka pagpamatuod nga si Kristo dili tao, dili lang siya tao. Gawas nga nagpakatao siya, kanang pulong nagpakatao tungod kay dili man sa tinuod nga tao. Parehagod anang nagpakairo. Ang tao may gala nagpakairo, dili na siya tinuod nga iro, nagpakairo lang. So mao ni siya nga ang Dios nagpakatao. Nagpakatao tungod kay dili man sa tinuod nga tao, nagpakatao siya. Mao na sakto nga term, nagpakatao. Kay dili man sa tinuod nga tao, Dios man siya nga nagpakatao. Mao ni ang pagpamatuod dinhi. Si Kristo may gala kanang gisulti sa uban nga si Kristo naday Ginoo nga mamatay, naday Ginoo nga malansang sa krus, naday Ginoo nga mabanhaw. Mao nay dako natong pasalamatan tungod kay dili ta maka-question sa kagamhanan sa Dios. Di ba? Iyan naman ang gipadayag o iyan ang gisulti, gipamatudan nga nahimo na niya tungod kay Dios siya. Dili na to limitahan ang gahom sa Dios. Nga kita mo'y mo question, ngano na ba day Dios nga mamatay? Ngano di siya kahimo di ay? Nga Dios man siya. Mahimo niya ang tanan unsay buot niyang buhaton. Mabitaw na nga kita giingnan ta nga musangpot unta sa paghinulsol kita ba? Makaamgo ta. Kay kung walay paghinulsol, walay kaluwasan. Meaning, walay kinabuhing dayon nga maangkon. Kalaglagan ang ato ang sangputan. Kalaglagan meaning pagka-imperno, kasakitang dayon. Kasakitan nga walay paghunong. Sa Hebrews chapter 7 verse number 21, ingon dinhi, kay kadto nga mga pare gihimo nga walay panumpa. Apan kini uban sa usa ka panumpa pinagi kaniya nga miingon, ngadto kaniya ang Ginoo nanumpa og dili magbasol. Ikaw usa ka pare sa kahangturan subay sa laray ni Melkisedek. Kinsay giingnan? Kristo. Siya ang pare nga walay katapusan. So mo na nga tanan nga mo salig mo tuo kang Kristo, gitawag pug pare. Kay si Kristo mao man ang bato, kung magisgot tag religion, si Kristo mao man ang bato, nan tanan nga misalig ni Kristo gitawag pud nga gagmayng bato. Mo na si Peter gitawag og bato. Gagmayng bato. Si Kristo mi sakripisyo siyang kaugalingon. He offered himself as a sacrifice for sin. Mo nang ingon dire sa Hebrews kapitulo 2 bersikulo 27, kinahanglan nga kon kita dili gani may galag, kulang gani ang ato ang kahibalo, mangayo kita sa Ginoo. Lord, tagay ko og pagpanabot niini nga pulong unsa may buot ani unsay punto. So diha kuha gyud nato sa Hebrews chapter 2 verse number 17, ingon dire,
Ikaw mihimo kaniya nga mas ubos og jutay kaysa mga anghel. Ikaw mipurong-purong kaniya pinaagi sa himaya og pasidungog, og mipahimutang kaniya ibabaw sa mga buhat sa imo mga kamot. Mo nang naa sa verse number 27, lakturo na to. May buntag ni Ma'am Hilda Ayuno. May buntag ni mo niya, ma'am. Ma'am Hilda Habagat. May buntag. Sayop ko. So sa verse number 27, tempa ha. Murag sayop ni kay wala ay 27. Sayop ni siya. Pray his people. Ang Ginoo nagampo sa iyang mga katawhan. Kung kita nagtuo o nagila nga katawhan sa Dios kay nakasiguro ta sa atong kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo, mismo ang Kristo nga atong gituan nagampo alang kanato. Mo nang gihulagway ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse number 34, ingon sa diha, Who is he that commendeth? It is Christ that did, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Kinsa naglingkod sa tuo nga kamot sa Dios, kinsa mauusab ang naghimo og pag-ampo ngani kanato. Mo na ingon niya, kinsa man siya nga nagahukom sa silot. Kinsa man siya. Si Kristo mao ang namatay. Oo. Hinuon ang nabanhaw pag-usab. Kinsa mao ang anaa bisan sa tuo nga kamot sa Dios. Kinsa mao usab ang nagahimo og pangamuyo alang kanato. Nangamuyo ang Dios alang kanato. Aron kita dili mapukan sa atong pagtuo. Sama kang Peter. Bisan tuod dunay makapakyasan apan dili mapukan sa pagtuo. Kay si Peter, napakyas man siya. Mao na nga, ayuhon na to mahigala, kana bitang moingon. Dawato nimo si Kristo o dili? Dayon, kana bitang ingon nga pagdawat ni Kristo kay obligado man gyud nga kung gusto ta makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, dawato na to si Kristo. Muna desisyon nga di nato kamahayan. Muna usa ka desisyon nga atong himuon nga mulong tadog hangtod sa kangturan og di gid nato na kamahayan. Kalipay ang sangputan nato niya na. Sa Hebrews chapter 7 verse number 25, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. Awara ko na. Tungod nini siya makahimo usab sa pagluwas sa hingpit kanila nga moduol sa Dios pinaagi kaniya. Kung moduol ta sa Dios, pinaagi gyud kang Kristo. Mao man ang gipasabot dinhi. Sa nakita nga siya buhi kanunay aron sa paghimo og pagpangamuyo alang kanila. O kinsa iyang ipangamuyuan? Mga Kristohanon. Kinsa pa man di ay? He blesses his people with spiritual blessings. Doon ay mga espirituhanong panalangin ang ipadagaya ngadto sa mga nagsalig sa Dios. Kung kita mahigala ni apa ning kalibutan, siyempre nagsalig ta sa Dios, nga tinud-anay dire sa atong kasing-kasing, mo na nga dunay espirituhanong panalangin ihatag ang Ginoo. Ingon man siya sa Ephesians chapter 1 verse number 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Bulahan ang Dios og Amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo kinsa nagapanalangin kanato pinagi sa tanan nga mga espirituhanong panalangin diha sa langit non nga mga dapit diha ni Kristo. Espirituhanong panalangin. Kanang espirituhanong kinaiyahan, Dios nung kinaiyahan nga kita makabaton samtang niya pa ning kalibutana. Kung doon na tayo mga pagbati nga gibati ta og kapungot, batok sa to isig katao, dangop sa Ginoo. Wala tay laing dangpan. Ayog dangop ngadto sa imong higala, ayog dangop ngadto sa imong parinti.
ay dangop nga to si mong amigo nga musumbong ka nga mo ni mo na kay ang tambag niya na lahi labi na og dili Kristohanon. Mo nang careful kay matambagan ka og dili mao na lisod na. Ato ta mangayo og tambag sa atong labaw nga makagawon kay ang balang espiritu maghatag nagpagpanabot kaning ani kanato. Di nato nakalimtan. Mao nang mapakyas may galang tao. Nga mapakyas tungod kay walay pagdangop ngadto sa Ginoo. Kristohanon unta pero nagpatigbabaw man ang pagkadominante sa atong pagkaunod-non. Mo na ba? Kristohanon pero mo dominar ang atong pagkaunod-non. Sa Hebrews at chapter 4 verse number 16, hapit na tamahaman. Ato lang tiwason gamay. Ingon din sa verse number 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sa tamudangop, ato kuno tamudangop sa trono sa grasya. Busa, muduol kita nga maisugon ngadto sa trono sa grasya. Aron kita makaangkon og kaluoy og makakaplag og grasya nga makatabang sa panahon sa panginahanglan. Unsa may tabang sa panahon sa panginahanglan. Nining panahon na karon sa panahon sa pandemya og nining pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo og sa mga palaliton, asa man ta. Dili ta mahigala magduwa-duwa sa pagduol sa grasya mo nang sa trono sa grasya. Maisugon ta mo duol mo dangop sa Ginoo. Lord, kay naaman mi nining kahimtanga. Tuguti Ginoo kon imo pa kami nga magamit sa imong buluhaton. Lord, tuguti nga kami makasustener. Makasustener ba? Makasustener sa pagpangalagad bisan sa kalisod sa panahon. Ana, muduol ta ngadto maisugon nga muduol ngadto sa trono sa grasya. Aron kita makaangkon og kaluoy nga makakaplag og grasya kay ang kaluwasan ra ba kinabuhing dayon, grasya ra ba gina nga gihatag sa Ginoo. Mao nang naa nga muduol ta sa grasya. Mo bitaw na nga ang kaluwasan wala nay dili basihanan ang imong pagpaningkamot. Kung maghisgot ta may galag kinabuhing dayon kay kanang kinabuhing dayon, kuha man na, kaluwasan man na. Maghisgot ta kinabuhing dayon, wala magbase ang kinabuhing dayon sa unsay imong pagpaningkamot. Di ba? Kay grasya na nga gihatag sa Ginoo. Kanang atong pagpaningkamot nga atong gihimo tungod kay Kristohanon ta, maningkamot ta nga makakat-on sa kinaiyahang Dios nun. Makakat-on sa Kristohanong kinaiyahan. Mo nang mangayo ta kanunay og giya sa Dios. Lord, tagai ko og pagkamalinawon sa kunahuna nganong na problema man ko ani Lord. Doon ako problema karon ngano man ni Lord. Ana. Kinahanglan mo dangop ta sa maisugon ta mo dangop sa trono sa grasya mo nang giingon da sa Hebrews chapter 4 verse number 16. Kay ang kalisdanan ang mga problema ang giatubang na ana ning kalibutan na. Wala man magsaad si Kristo nga, oy, dawat mo nako o paminaw mo nako o salig mo sa akong pulong. Kay wala na yung problema nga inyong atubangon. Wala siya magsaad niya na. Ang iyang saad, tanan nga mosalig, motuo, ngadto kaniya. Unsa iyang gisaad? Kinabuhing walay katapusan. Meaning sa atong espirituhanong kahimtang, wala siya mopasalig sa atong physical nga kahimtang nga maayo ang ato ang dagan sa kinabuhi samtang kita buhi pa kay wa man say gipasalig sa ato ang sa ato physical nga kahimtang. Ang gipasalig sa Dios ang ato amang espirituhanong kahimtang, di ba? So, Christ effective protection. Epektibo kaya ang protection sa Dios. His power to keep. Doon na siya gahom sa pagbantay. Asay gibantayan atong kalag. Mabitaw nang ang title sa atong tulumanon giuluhan og The Keeper of Our Souls. Ang magbalantay sa atong mga kalag. Kinsa? Si Kristo. Mao na siya ang magbalantay sa atong mga kalag. Mao nang epektibo ang iyang proteksyon og ang iyang gahom sa pagpanalipod, pagbantay kanato. Ingon bitaw ang John chapter 10
verse number, okay, tayo pa kadiyot. Verse number 10. Dili day. John chapter 10, verse number 28. Ang gaingon diha. 28. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish. Muna'y gisaad ni Kristo. Neither shall any man pluck them out of my hand. Walay bisan unsa nga makaagaw, mga butang nga makaagaw gikan sa akong mga kamot. Gikuptan nagutan ni Kristo. Muna'y ingon niya, og ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Ang gipasaling ni Kristo ang kinabuhing dayon ngayang gihatag. Kaluwasan na siya. Og dili gayod sila malaglag, dili gayod na siyal. Abi ninyo may gala, kining pulong nga siyal, kining King James version mo ray nagamit ani. Walay laing version nga nagamit og siyal. Ang pulong nga siyal, walay laing pulong nga makapuli. Kay sa korte basta mo gamit ganig siyal, obligado na matuman. Basta siyal, obligado na matuman. Walay laing pulong nga makapuli ana. Siyal gani. Ingon si Kristo, and they shall never perish. Nabaday shall never perish nga malaglag, maimperno pa. May buntag ni Ma'am Emelita Demisilio. Good morning, Brad Noy. Amen. To God be the glory and honor. Salamat ni mo ni Ma'am. Nya regards po ni Brad Mike Demisilio. Muna ha, atong naisgutan nga si Kristo mao ang magbalantay sa atong mga kalag. Doon na siya igong gahom, doon na siya epektibo nga proteksyon, doon na siya ang matuod nga promise, matuod nga saad. Unsa may saad ni Kristo? Sa John chapter 6 verse number 37. Ang saad ni Kristo mao ni. Verse number 37. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. Ang tanan nga ang Amahan naghatag kanako, moari kanako, og siya nga nagaari kanako, sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. Bisan unsa nga paagi, basta mo anto ka lang ni Kristo. Kung ang imong paagi, unsa ba imong paagi? Naranan nimo. Munang gawas pa niya nga ang iya ang epektibong proteksyon, ang iyang pagkalabang pare, ang iya ang kanunay nag-ampo alang kanato o sa iya ang pag-offer sa iyang kaugalingon pagsakripisyo tungod og alang kanato. Og ang iyang mga pag-ampo, his prayer to keep. Ang iyang mga pag-ampo aron pagbantay kanato. Ingon siya sa John chapter 17 verse number 24. Ingon diha ang pulong sa Ginoo. Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am, that they may behold my glory which thou hast given me. For thou lovest me before the foundation of the world. Ang ingon niya, Amahan, buot ko nga sila usab, kinsa imong gihatag kanako, mag-uban kanako, asa man ako. Muna sa adi Kristo. Mag-uban ta ni Kristo, kay siya makaandam og dapit, human siya makaandam og dapit, siya mobalik. Og modawat sa tanan nga identify na nga Kristohanon. Aron sila makakita sa akong himaya, nga imong gihatag kanako kay ikaw, nahigugma kanako sa wala pamatukod ang kalibutan. Ang lesson din sa ato naisgutan, Satan is under the sovereign rule of Christ. Ang yawa makaigsunan, si Satanas, ubo sa soberanong pagmando ni Kristo. Dunay nakadawat siya og pagtugot. Kay ang gusto sa Dios ba nga dili niya i-martialo ang tao. Gitagaan man ta og kahigayunan. Gitagaan ta og kanang
gitagaan ta sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga makadesisyon. O ana ba? Ang atong desisyon nga walay laing mabasol. Dili atong mabasol ang Dios, dili atong mabasol ang yawa, kundi kita mismo sa atong kaugalingon maoy basolon. O, di ba? Mo nang gitugutan sa Dios ang yawa nga makahimo sa iyang pagpanglimbong. O, ikaduha, Jesus continues His intercession for us. Si Jesus nagpadayon sa iyaang pagpangamuyo alang kanato. Ikatulo, Jesus knows our wickedness. Si Jesus nahibalo sa atong mga kahuyang o sa atong mga kapakyasan. Bisan pa tuod og mapakyas may galang tao, apan dili mapukan ang atong pagtuo. Sama kang Peter. Ikaupat, Jesus can use our failures to strengthen us so we can help others. Mahimong gamiton ni Jesus ang atong mga kapakyasan sa pagpalig-on kanato aron makatabang kita sa uban. Di ba doon na mga panahon nga di nato gusto? Pero nganong mahitabo man siya? Makaingon po ta ba nga, uy, salamat kay no nga naingon adto to ba kay pareha nang napriso. Mapriso ka, wala damha, napasanginlan ka. Nganong nasulod ka sa prisuhan? Kana ba dili nimo gusto? Doon na mga panahon nga wala nimo giplano. Wala na ilabot sa imong plano. Nganong napriso man ka? Panalitan, napasanginlan ka lang. Napreso ka. Pag-abot sa presuhan, nakay nawitnisan, nakay nasultian sa pulong sa Ginoo. So, kabubuton sa Ginoo, nga mahatod ang pulong diya sa presuhan. Dili na imong kabubuton, iya na sa Ginoo. Doon na mga panahon, nga munang ambot pasabot din mga mahimong gamiton ni Jesus ang ato mga kapakyasan sa paglig-on kanato, aron makatabang kita sa uban. Mo na ibot pasabot. Doon ay tulo ka areas where Satan attacks. Doon ay tulo ka areas kinabuhi nga hilabihan ka lisod gyud. Kining niya. Gipakita din gipahibalo na tangdaan nga doon ay tulo ka areas kinabuhi nga ang yawa mo sulod. Ang yawa mo atake. Mo dominar sa kinabuhi sa tao. Niya. Sa 1 John chapter 2 verse number 16, direta magtapos may gala. Kini. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life. Kining pride of life mo ni ang pinakabugat. Gininhi gipahibalo na tangdaan nga ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mata ug ang garbos kinabuhi dili iya sa amahan. So, kung Kristohanon ta, kinahanglan ta makabaton nga ang balang espiritu makapamunga diri sa atong kinabuhi. Unsa may bunga sa espiritu? Ang bunga sa espiritu naglangkob og siyam ka mga Dios nung kinaiyahan. Di ba? Di nato nakalimtan. Kay kon ang mupatigbabaw ang kaibog sa unod, dili na iya sa Dios. Kung mupatigbabaw ang pangibog sa mata, dili na iya sa Dios. Labi na mahigala ang garbos kinabuhi. Kining garbos kinabuhi, walay makaipsot ani. Tanang tao na ani ini. Bisan pag unsa ang imong katungdanan, bisan pa og ilado ka, bisan pa og dako ka gihuptan nga posisyon sa katilingban or leader baka ka sa usa ka pundok sa relihiyon, pero naa kay garbos kinabuhi, pride of life, lisod kaayo gyud. Kinahanglan gyud nato may gala. Unsa may makapabuntog may gala sa garbos kinabuhi. Atong naon nga kita Kristohano na. Ug atong naon nga kini nga mga kinaiyahan dili iya sa amahan. Kinahanglan magbaton kita og bunga sa Dios nung bunga. Unsa man gani ang mga Dios nung bunga. Iningon ko ganiha nga katapusan nato nga verse pero napade ato isingit lang ni. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Unsa pa? Sa 23. Meekness, temperance, against such there is no law.
So ang bunga diay sa espiritu naglangkob og siyam ka mga Dios nung kinaiyahan. Asa gikan? Diha sa Ginoo. Di ba? Mo ni may gala ang karakter ni Kristo. Mo nang yang si Apostol Pablo yang giingna ng mga Galacia ba? Mga Galatians. Kamo ba? Di mo ignorante sa kaluwasan. Di na mo ignorante sa doktrina sa kaluwasan mo, saibit-saibit pagid mo. Dili na ta mo saibit-saibit. Mag-focus na lang ta sa kinaiyahan Kristohanon. So dinhi, natapos to panaguban og salamat kay sa inyong pagtubay. Salamat kay sa mga pulong ato na iskutan karbutaga nga unta kadto nakadugang sa ato ang Dios nung pagkinabuhi. Sa atong Kristohanong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutana. Salamat kay sa inyo ang pagduyog karabutaga kay ang tanang butang nining kalibutana do na may kinutuban sama sa atong panaguban nga dunay panahon sa pagsugod og ni magutloa oras na usab aron kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong kabrad sa kahanginan Kaisar Nonoy B. Magpasalamat umingon. Maayong buntag iligan.